Hello. Saya baru sampai tadi dari Bintulu. Sebelum itu kawasan Miri menjumpa dengan pengundi-pengundi Cina, Iban, Lumbawang, Melanau, Melayu. Sudah sampai masanya. Ada semangat baru. Rakyat Sarawak mau dari kalangan semua kaum bagi mesej kepada Barisan Nasional, Taib Mahmud, Jabu, Jocan, semua tokoh besar ini. Enough is enough. We want a change. Sebab apa kita mau tukar? Saya tanya orang tua Iban di Kakus, 2,5 jam jalan, 40 minit naik bot pergi ke rumah panjang. Sebelum saya ucap, saya tanya kakak ini, elektrik ada, jalan ada, sekolah ada, apa-apa saya mau tukar. Dia kata saya tak suka itu Taib jaga ini negeri rosak. Orang kampung Iban pun sudah pandai. Ini SUPP sama PBB belum pandai. Saya bagi mesej ke dia. Orang serang kita. Dia kata, mengapa nak tukar? Mengapa nak ubah? Saya kata, sudah sampai masa. Hampir 50 tahun kita merdeka. Kita latih dan minta rakyat Cina, Melayu, Melanau, Iban, Bedayu, semua kata ini negeri kami, Sarawak negeri kami. Minyak hak kami, tanah hak kami, balak hak kami, bukan 3-4 keluarga BN yang berkuasa. How can a person in the right frame of mind accept the fact that such a rich state like Selangor can condone massive corruption and impoverishment of the majority? Kaya sedikit, ramai melarat. Bagaimana? Mana hati perut mereka? Mana pikiran siuman mereka? Boleh jalan, boleh tengok kawasan Kedayan, kawasan Iban, orang Cina yang terpinggir. Mengapa boleh kita letakkan 3-4 kelas kaum di negara ini? BN, terutama PBB, UMNO, dia kata kita ini tidak Melayu tulen. Saya, dia kata, mula-mula ejen Amerika, kemudian ejen Yahudi, kemudian ejen India, sekarang ejen Cina. Saya kata berapa banyak ejen saya keluar. Sebab itu saya kata my new name Anwar James Bond 007. Politik mereka, politik kotor. Kita minta Taib explain mana dia tanah yang diambil. Mengapa kamu ambil begitu banyak tanah? Minta Taib jelaskan mengapa balak ini diambil oleh keluarga begitu besar. Kita minta dijelaskan mengapa wang itu tidak dialih kepada rakyat. Jawab, tidak ada jawaban. Datuk Najib datang, kata Pakatan Rakyat tak tahu perintah. Kalau Pakatan Rakyat bagi ikut dia punya manifesto, Sarawak bankrupt.
Saya mau beritahu Najib, you dengar yang punya abang cakap. Tapi susah ini, dia kata bankrupt sebab kita kata kita kena jaga supaya kemudahan. Taib lupa di Sarawak, Pakatan Rakyat, DAP, Keadilan, PAS, Opposition, Pembangkang. Di Pulau Pinang, Barisan Nasional Pembangkang. Kita kerajaan, I think he is way out. Dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa kita perintah Pulau Pinang, kita perintah Selangor. Dan sudah Perak dulu, Najib sudah rampas. Kelantan, Kuala Lumpur 11 kerusi parlimen, kita menang 10. Barisan menang 1. God willing, insyaAllah next round 11 kerusi kita tawan semua. Saya nak sebut di sini, apa beza? Sahabat saya Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, On the way. Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak. Apa beza? Lim Guan Eng 3 tahun Ketua Menteri Pulau Pinang, 1 inci tanah negeri Pulau Pinang. Tok Guru Nik Aziz, Menteri Besar Kelantan, 20 tahun. Hero! 1 balak dia tidak ambil. Tan Sri Khalid, Menteri Besar Selangor, 1 kontrak dia tak ambil untuk dia, bini dia, anak dia. Khalid, you send Jabu, Jod Chan and all your leaders go and learn from my friend Lim Guan Eng. Since you don't have the capacity to learn anymore, spend your time with your wife and your family. And let us, Pakatan Rakyat, take over Sarawak and take care of the economy and the state of Sarawak. Saya cadangkan pimpinan Sarawak yang baru nanti ambil masa belajar sedikit dari Pulau Pinang, daripada Selangor, dan negeri ini berkembang. Mana negeri yang pertama, nombor 1 pelaburan asing, foreign direct investment, number 1 Penang. Number 2 Selangor. Mana negeri 2 states yang high economic growth? Penang, Selangor. Mana dia yang ikut Auditor General report, Ketua Audit Ekonomi, Ketua Audit Negara, yang paling transparent, clean, accountable? Penang, Selangor. Mana Sarawak? Selangor mati dapat 2,500, Sarawak mati dapat 5,000. Ada? Ha? 500? Tidak ada. 50? 5 ringgit? 5 ringgit pun tak dapat, buanglah pada sana. To the rich doesn't mean anything, but to the poor, to those with lower income group, ini penting. When the economy does well, you distribute. Sebab itu program kembangkan ekonomi ada. Ada orang kata kita populis, nak jaga orang saja. Tak betul. Sebab Pulau Pinang ekonomi meningkat. Tiap kali untung lebih. Sebab apa untung lebih? Sebab Ketua Menteri, timbalan Ketua Menteri, Exco, tak boleh ambil kontrak, tak boleh ambil tanah. You ambil tanah, ada orang keadilan, ingat? Bayang Baru punya MP. Company RM2, mau company ambil alih 40 juta punya projek. Tuan yang tanya saya kata no. Keadilan, no keadilan, I don't care. If you are corrupt, out you go. Dia keluar, terus dia kata, oh ini
ini Guan Eng, Anwar punya kawan. Ini dia kata chauvinist and communist. Tak dapat 40 juta punya projek, terus komunis. Macam siaran orang. Ya, betul. Saya sebut siaran bunyi kasar kan? Apa tidak kasar? Tengok apa dia buat saya. Saya dulu pemangku Perdana Menteri. Tangkap, pukul, telanjang. Sekali lagi tangkap, telanjang, ukur. Not funny, you know. I mean, what is this? Every day in the news, dia habis. Keluar pula video. Ini anu, mesti. Tengok lah saya katakan. This election in Sarawak is all about your rights, your future, your children, your language, your religion. And we better fight and defend those. Karena kalau itu tidak, there's nothing left to defend and fight for. So Mr. Liu is our candidate. I said our candidate. DAP and Pakatan Rakyat for Batu Kawah. Dan ini apply to all DAP candidates in Padungan is our candidate. Kita tidak terima mana-mana kandidat yang menentang, mengganggu calon kita, DAP atau keadilan atau apa. Make it very clear. Kawan-kawan dari Padungan, make it clear. Make sure we don't waste one vote to any independent. One vote to the independent will only strengthen SUPP and Barisan Nasional. Our battle is against Barisan Nasional. You must make sure that you deliver every single vote to the DAP candidate. Bisa agak begitu. Yang lain kawan-kawan akan datang, saya ucap terima kasih banyak. I'm deeply touched. Banyak problem tu. Terima kasih. You know, orang tanya how do you survive all this? I said, I'm blessed. Problem apa? But I'm blessed. Saya pergi mana-mana. Saya minum di kedai kopi. Kedai kopi Cina. Tak bayar. Tak bayar. You support. Jadi saya pergi kedai kopi yang minta duit ni. Ni, saya pergi warung Melayu. Semalam saya pergi warung. Dia ambil 2-3 botol minum. Satu ambil itu. Nanti dahaga. Minum dalam botol. Orang tanya, ada problem? Banyak problem. Tapi saya kata, rakyat ini bukan bodoh. Itu satu. Keduanya, rakyat ini ada perasaan. You have this conscience, feeling, sense of what is good, what is evil. Jadi itu yang bagi kekuatan kepada saya. So elections ini saya nak share saya pribadi sedikit, minta maaf, ialah untuk bangkitkan balik. We are human beings. Sebab I fail to understand why bila datang soal ini saya sebut majoriti Pulau Pinang Cina. Biarlah Ketua Menteri Cina. Oh, Anwar pro Cina. Saya kata majoriti di sini Dayak. Kalau Dayak dapat seat majoriti, bagilah dia. Oh, pergi kampung-kampung Melayu sekarang, Anwar sekarang pro Kristian, anti Melayu. Sebab Taib Mahamud Muslim, saya nak jatuhkan dia, nak letak Kristian. Saya kata, that Muslim dah jaga kita 30 tahun. Iban Kristian pun miskin, Melayu Muslim pun miskin. So don't play this racist card. Don't play this race card. It's time we move. The Chinese, the Ibans, the Malays, the Melanaus, the Bidayos, the Orang Ulus, we work together as one great family of Sarawak. Sekali lagi terima kasih. Saya
tunggu nak umum sahabat saya Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng.